Ano naman tayo guys, tatakin na naman natin to, bagong spasya. Yan siya, tatakin natin to guys. Ngayon pambuo na ni sir. Chop chop talaga. Yan, yan siya guys, skeleton. Bubuoy natin yan guys. Yan. Dalawa. Ito, dalawa sila. Bubuoy na natin ito ngayon. Mamaya guys, bibidyohan ko na buo. Super ganda nito guys. Parang kotse na to eh. Yan o. Silang dalawa. Okay.